Hindi, ako ang uuwi, hindi. Si Pastor Eric yung tatanong. Ang last year, last 2 years. 2 years. Last year. Last year lang. Tao. Single ba or married? Okay. Declare muna natin, Pastor, kung ilang minutes yun tayo. Oh? Oo, hindi. Pwede. Hindi. Ano yung tao? Ay, hindi ba? Doon ka magtanong kay Pastor TV. Okay, timer. Okay, timer starts now. Tao. Hindi ko makita, dali lang. Hindi! Bagay. Hindi! Hayop. Hindi! Lugar. Yes! Luzon. Hindi! Visayas. Hindi! Mindanao. Hindi! Nasa Biblia. Yes! 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 Israel. No! Nazareth. No! Jordan. No! No! Damascus. No! Part of desert. Yeah, yes! Yes! Yeah. Kanaan. No! No. Pwede! Pwede. Hindi! Pwede! Malapit na. Pwede! Pwede. Kanaan. Dili ba? Marikina? Basta part of desert, no? Nasa Old Testament. Wala! Wala. New Testament. Yes! Ano kaya yan? Golgotha. Oh, pwede! 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 Ano pa? 53 seconds. Wala. Hindi ko na maisip. Come on! In Jesus' name! Fire! Ipas! 30 seconds. Sige. Wala. Focus and relax. Malapit din kanina. Pwede! Pwede! 20 seconds. Wala akong maisip. Wala na, blank ka. 10 seconds. Pwede. Pwede! Ay, okay na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Malapit na Fire! Fire!